दर्शक बंधु नमस्कार जय जगन्नाथ। मोर समस्त व्यूअर्स मानू मो हृदय आंतरिक प्रणाम जनाऊँगी, शुभेच्छा जनाऊँगी। कारण आपण मानक भल पाइबा को मु केबे भी भूली परिबिनी। आउ मोर उद्देश्य होउची, मोर टार्गेट होउची समस्त भाई भौणी बा मौसा माउसी जी भी रहिले जो माने बेरोजगार रे अछंती, चिंतित अछंती, से मानकु स्वावलंबी करिया मोर उद्देश्य। तेणु आपण मानकु मु केबे भी कुहेनी मो वीडियो को सब्सक्राइब करंतु। प्रथम प्रथम कहूली किंतु मोर उद्देश्य नुहे सब्सक्राइब करी यूट्यूब रु इनकम करिया। मोर उद्देश्य होउची आपण मानकु स्वावलंबी कराइबा। कारण आजिकली जो सर्विस रो प्रॉब्लम, बिजनेस गोटे कले आपण आज भी जदि गोटे ग्रोसरी दुकान करूचंती कि पान दुकान करूचंती, आपण 2 मास पर देखिबे आपण को फॉलो करी आउ 2-4टा दुकान सिटी खोली गलानी। एवं साड़ी दुकान कहतु कि गारमेंट्स शोरूम कथा कहतु कि छोट दुकान कथा कहतु, आपण जहाँ भी करंतु आपण को माने कंपटीशन करिया पई ए सोसाइटी रे भी लोक अछंती, हो तो आपणकर ओपोनेंट्स। ठीक है जी। तेणु मु गोटे जहाँ निज प्रैक्टिकल रु निजे स्ट्रगल करी हडल्स को निजे माने कैच करी मु निजे अनुभव करछि। मोर फिलिंग्सटा मु आपन कहूँ, मु बहुत जगह चाकरी करिछि, गोटे एजुकेट पिला। तेणु मु बहुत जगह रही देखी माने सकाल उठी रोसई कर, कंपनी जा भल मंद कर, एटा मो द्वारा हेलानी। तेणु मु निजे निष्पत्ति कली कि नाई गोटे निजे किसी गोटे एमिति बिजनेस करी जहाँद्वारा कि घरे बसिकी मु 2 पैसा इनकम करी। तेणु या भाविकी भाविली पापड़ व्यवसायटा करी। कि पापड़ व्यवसाय में देखिली नेशनल प्लेयर सब अच्छा, जमीक लिज्जत पापड़ हो कि जहाँ भी सब भल भल कंपनी सब अच्छा। तेणु ताकर ब्रांड अच्छी, मुझे माने सहित कंपटीशन करी से बिजनेस को टैकल करी पारिबिनी। तेणु भाविली बड़ी बिजनेसटा जदि मु करी दैटू सेटा कौन हम ना गाँव रु सहर पर्यंत सेटा सबुआड़े आपटा व्यवसाय करी जदि मो प्रोडक्टटा भल रहा। तेणु या भावी मु प्रथमे बिजनेस टी आरंभ करी। सत कथा कहूँ, मो हृदय कथा आपण मानक जनाऊँगी। तेणु मत भी बहुत सांग माने माने क्रिटिसाइज करचंती जे पाठ पढ़ी बड़ी बेपार करुच्ची, स्त्री लोकों बागे हाथ में बढ़ी पारुची, बहुत कथा मुझे शुणी मो से टाइम रे। तेणु मु कहा कथा न शुणी मो बिजनेस टी आरंभ करी। प्रथमे बोधे 20,000 टंका भितर आरंभ करी। गोटे वेट ग्राइंडर आनी, आ गोटे पावर ग्राइंडर आनी, आउ बॉडी बॉक्स मु निजे सेटा को माने मेकानिकल वे रे निजे तैयारी करी आग मु निजे आरंभ कली। तो साटिस्फेक्शन है प्रथम मोर बेपार टी चलला। पुणी भी मेघ वर्षा भल मंद हेले मु बहुत कांदे भी जे भगवान मु एमती गोटे बिजनेस कली जे वर्षा हो जानी बिरी रहीगला, स्मेल है पकई पाइलिनी, बड़ी स्मेल है। किंतु तापर धीरे धीरे मु जानिली नाई सबू कथारे भांगी पड़े हेनी। आ मु विशेष करी कहबी जे मते खराब भाविबेनी, आपण को विनम्र प्रणाम जनाऊँगी, खराब भाविबेनी। बहुत बिहार लोक माने बहुत तंकर माने माइंड स्ट्रांग, बिहार लोग बहुत माइंड स्ट्रांग वाला है। ठीक है। और ओडिशार लोक मैंने होचंती कौन ना तांकर टिके माने कौन स्ट्रगल करिया माइंडटा टिके कम। ओडिशार लोक समस्त को मुझे कहूनी, धर आज से माने कले धर बिक्री है से मन भांगीगला, सार कौन है बड़ीटा कौन करूँ एमती होगला सेमती होगला, नाई सेमती हूँ। प्रथम निजको हेड स्ट्रंग करूँ। मेंटल स्ट्रेंथ इज वेरी पावरफुल। आपण को जदि पावरफुल रहिबो मेंटल स्ट्रेंथटा तार आपण यू कैन डू एनीथिंग, आपण सबू करि परिबे। आ डेयर टू ड्रीम यू कैन। यदि आपण स्वप्न माने साहसर सहित देखंती ताले आपणकर निश्चय सेटा पूर्ण हो। या भाभी मु बिजनेस आरंभ कली। तेणु आज मु जो पोजिशन अच्छी भगवान को माने कौन कही, भगवान को अशेष अशेष कृतज्ञता भगवान को पाखे मु विनम्र सहस्र प्रणाम जनाऊँगी। प्रभु जगन्नाथ, हे जगन्नाथ मत एमती टिके तुम कृपा दृष्टि थाऊ। आ मोर जेते भी भाई भौणी माने चिंतित अच्छा 2 पैसा इनकम करिए बोली से आपण टिके सद्बुद्धि दिंतु। जत्किंचित पैसा प्रथम आप छोट ही बड़ी बिजनेस टी आरंभ करूँ, भल बड़ी तैयारी करूँ, जहाँद्वारा कि र्यूमर हम जे माने
ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣ ଭଲ ବଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରେମୁନେସନ୍ଟା ପାରିଶ୍ରମିକଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ କିଭଳି ଆକାରରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଆଜି ବିଜନେସ୍ କରିବେ, କାଲି କହିବେ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ହେଲାନି, ଲସ୍ ହେଲା, କ'ଣ କରିବା, ପଳେଇବା ବାହାରକୁ କି କ'ଣ କରିବା। ନାଇଁ, ସେମିତି ନୁହଁ। ଟିକେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଭାବରେ ମାନେ ବିଜନେସ୍ଟାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ବାଘକୁ ହରିଣକୁ ବାଘ ଗୋଡ଼େଇଲା ବେଳେ ହରିଣ କେମିତି ଦୌଡ଼େ, ବୁଝିଲେ କି? ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ହେଡ଼ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକିରି ମାନେ ୱିନ୍ କରିବାର ଅଛି ବିଜନେସ୍ରେ। ଆଉ ଆଜି ଏ ବିଜନେସ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି କାଲି ସେ ବିଜନେସ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ସେଇଟା କରନ୍ତୁନି। ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇକିରି ଆପଣ ଏଇ ବଡ଼ି ବିଜନେସ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଫ୍ଟର 6 ମନ୍ଥ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କଥା ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କାରଣ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ସବୁଆଡ଼ୁ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାରେ ଟିକେ ବହୁତ ମୋର ଅବହେଳା ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ବହୁତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କି ଭାଇ ଆମେ ଯେଉଁ ବଡ଼ିଟା ବନାଉଛୁ ତାକୁ ମାର୍କେଟିଂ କେମିତି କରିବୁ, ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବଡ଼ି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ି ସେଲିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଟିକେ ପେସେନ୍ସ ରଖିବେ। କାରଣ ଆମ ପାଖକୁ ବହୁତ କଲ୍ ଆସୁଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଡ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବଡ଼ି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ବି ଏତେ କରିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବେ, ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଆଉ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫର୍ମ କରାଇବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ବିଜନେସ୍ଟା ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ବିଜନେସ୍। ଧୂପକାଠି ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ିଟା କ'ଣ ନା ଆପଣ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ସେଟା ଆପଣ ଘରେ ବସିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଆସି ନେଇଯିବେ, ବୁଝିଲେ କି? ମାନେ ଗାଁଠୁ ସହରଠୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଆସି ନେଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମପ୍ରହରୀ ହେଉ, ଚତୁର୍ଥପ୍ରହରୀ ହେଉ, ନିର୍ବନ୍ଧ, ବାହାଘର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଉ, ହୋଟେଲ, ଢାବା, ପରିବା ଦୋକାନୀ, ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନୀ, ଏମିତିଆ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂଟା ଭଲ ଚାଲିବ ଏବଂ ଘରେ ବସି ଆପଣ ଦିନକୁ 500-1000 ଯାହା କମେଇବା କଥା କମେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆପଣ ବଡ଼ି ବକ୍ସ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାରଣ ବଡ଼ି ବକ୍ସରୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ବଡ଼ି ବକ୍ସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ସବୁ ହାତରେ ପକାଉଥିଲେ ବଡ଼ି। ତେଣୁ ହାତରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଉଥିଲା ବଡ଼ି ପକାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମରେ ବାହାର କଲି ବଡ଼ି ମେକିଂ ବକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣ 1.5 କେଜି 2 କେଜି ପାଖାପାଖି ବଡ଼ି ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେବାର ଆଉ ନାହିଁ। ବଡ଼ି ବିଜନେସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ 5ଟାରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି 7ଟାରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ 9ଟା 10ଟା ବେଳ ଭିତରେ ବଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆପଣ ବଡ଼ି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି 1-2ଟା ଯାଏ କାମ କରିବେ, ନାହିଁ, ସେଇଟା ଭୁଲ୍। ଆପଣ ସେଟା ଆଗ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ 9ଟା 10ଟା ବେଳ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସାରି ଆପଣ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ନିଜ କାମ ଆଉ ଅଲଗା କାମ ଯଦି ଅଛି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କର କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରିଲା, ପୁଣି 4ଟା ବେଳକୁ ଟିକେ ତାକୁ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି କରି ପ୍ୟାକିଂ କରି ଚାଲ ଦୋକାନରେ ଲଗାଇଦେଲେ, ବାସ୍ ସରିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବଡ଼ି ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣ ସାଦା ବଡ଼ି କରିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମଞ୍ଜି ବଡ଼ି ଗୋଟେ କରିପାରିବେ, ଥାର୍ଡ଼ରେ ହେଉଛି ମସଲା ବଡ଼ି କରିପାରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନାଡ଼ି ବଡ଼ି କରିପାରିବେ। ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଣି କଖାରୁ ବଡ଼ି କରିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଡ଼ି ଆପଣ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଏଇଭଳି ବିଜନେସ୍ଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ ବିଜନେସ୍। ଆପଣ କିଲେକରେ ହାରାହାରି 50ରୁ 60 ଟଙ୍କା, 70, 80 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ଯଦି ବଡ଼ି ବକ୍ସ ଆପଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରିର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେଇପାରିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ବକ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଠିକ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।